Solo Balaji, इसी के साथ इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिखा है। तो ভলিবল খেলোয়াড় বানওয়াল এবং হাসান হাসিন প্রথম বল একটা আপিল করছেন ও সেলিম ভাই সূত্রে বাউন্ডারিটা হিট করেছেন। लेग बाय शॉट इतिमধ্যে বাউন্ডারিটা এসেছে। স্ট্রাইকে সৌরভ ব্যানার্জি, বোলিং মার্কে রৌনক বানওয়াল। সেমিফাইনাল নাম্বার 2 আপনারা দেখছেন এসএস কাপ সিজন 5 সেকেন্ড সেমিফাইনাল। স্ট্রাইকে সৌরভ, সৌরভ আবার প্রচেষ্টা, আবার একটিবার বিট হচ্ছেন নম্বর ডট বল। এবার যাবো আমরা সরাসরি টিভি আম্পায়ারের কাছে। সো থার্ড আম্পায়ার ডিসিশন পেন্ডিং। সেবার আউট অফ দ্য গ্রাউন্ড। আবার একটিবার ঋতিক শর্মা অনবদ্য ফিল্ডিং, অবশ্য শরীর থেকে ছুড়েছিলেন ডট বল। লক্ষ্যমাত্রা টার্গেট 7 রানের, অবশ্যই নজর থাকবে এই জুটির উপর। সৌরভ ব্যানার্জি এন্ড শ্রীমন্ত কেউ নিজেদেরকে মেলে ধরেন। সামনে MK9 ওম বিল্ডার্স, রৌনক বানওয়াল। সৌরভ কিন্তু এবারে সৌরভ ব্যানার্জি একটা খারাপ বল, খাটো লেন্থের বল, সেখান থেকে রিভার্স সুইং, একটা ভালো প্লেসমেন্ট। আবার একবার বাউন্ডারি এসছে। সৌরভ ব্যানার্জি 4 বল থেকে 2টি বাউন্ডারি। এবারও খেলার প্রচেষ্টা, আবার একটিবার সৌরভ ব্যানার্জি ধাক্কা সুপ্রসন্ন, আবারও 4টি রান আসবে সৌরভের ব্যাট থেকে। Solo Banaji, obviously the brand of Rampurhat. Also please be quick, MK9 and Om Builders. Also MK9 and Om Builders, please be quick. ইতিমধ্যে 5 বল থেকে 12টি রান এসেছে, 3টি বাউন্ডারি এখন অবধি। রামপুরহাটের বহু মানুষ সামনে নজর রেখেছে এই ম্যাচে। অবশ্যই সৌরভ, সৌরভ ব্যানার্জি কেমন তাকে ব্যাক অফ রামপুরহাট বলা হয়। এই দেখুন উসমান এবং সৌরভ যে লড়াইটা চলছে, যে ক্যাশনটা চলছে, অবশ্যই নজর থাকবে যে পরবর্তী ওভারগুলিতে কিভাবে সৌরভ নিজের মেলে ধরেন। তো সব মিলিয়ে প্রথম ওভার পরিসমাপ্তি, একবার শেষে 9 করে দলীয় রান সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো 16 উইদাউট এনি লস। অর্থাৎ বাবুসোনাদা প্রশ্ন হয়ে রয়েছেন। দ্বিতীয়বারের জন্য শিমুর থেকে উঠে আসা এই তারকা বললেন মহসিন আহমেদ এবং সামনে সীমন্ত। বর্ষা কাপে যে লড়াইটা রেখেছিলাম মহসিন এবং সীমন্তর মধ্যে, ও সেই ইসলামপুর ময়দানে কে জয়লাভ করবেন। ফার্স্ট বল মহসিন আহমেদ অনবদ্য জায়গায়, এক্সিলেন্ট বল। প্রত্যেকে কমেন্টস করুন যে কি এই ম্যাচে জয়লাভ করে সরাসরি মেগা ফাইনাল খেলবে। মূলবাকে মহসিন, সামনে সীমন্ত।
এবারে খেলবার প্রচেষ্টা ভাগ্য সুপ্রসন্ন বোধের মধ্যে সুনীল ভাই সূত্রে বাউন্ডারিটা আসবেন স্ট্রাইকে সীমন্ত বল মারতে মহসিন আহমেদ তামান্তাম সিংহু কিউবে নিজেদেরকে মেরে ধরেন স্ট্রাইকে সীমন্ত স্লোয়ার ওয়ান গতির পরিবর্তন উইকেটে দিয়েছেন উসমান দেখুন কিভাবে শরীরটাকে ছড়েছিলেন হাওয়ায় পরেরটি বা ডট বল বলবাকে মহসিন কিন্তু এবারে সীমন্ত মহসিনকে পানিশমেন্ট দেবেন জীবনের যা পাওয়া তা উঠিয়ে দেবেন কড়াই ঘন্টায় আবার একটা সর্ববদ্ধ বাউন্ডারি স্ট্রাইকে সীমন্ত বলবাকে মহসিন অনেকটা জায়গায় সীমন্ত ফাইনালি বিট হলেন আবার একটিবার ডট বল বলবাকে মহসিন মাসুদ আহমেদ সিঙ্গুর থেকে উঠে আসা এই তারকা প্লেয়ার অবশ্যই অলরাউন্ডিং পারফরমেন্স আসে প্রত্যেকটার মধ্যে যার কাছ থেকে তো উসমানের তুরুপের টাচ বলতে পারি আমরা মহসিনকে তাকে সীমন্ত আরো খেলার প্রচেষ্টা ভাগ্য সুপ্রসন্ন দেখা যাক ডিসিশন কি আসে both the match officials তারা কথোপকথন করবেন let's see what will be the decision so আমরা যাবো সরাসরি টিভি আম্পায়ারের কাছে আম্পায়ার রিভিউ to the umpire review okay so that after decision pending so slow penalty striking বাউন্ডারি ঋত্বিক শর্মা বলিমাকে তৃতীয় জন্য ঋত্বিককে নিয়ে আসা হচ্ছে 9 করে দলীয় রান সংখ্যা 32 17 বল থেকে 28 রানের প্রয়োজন আবার একবার রামপুরাদের ছেলে বীরভূমের ভূমিপুত্র আজকে যেন এসএস কাপের ময়দানে নিজের জাতটা জানাচ্ছেন সৌরভ ইজ অন ফায়ার Saurabh Banerjee, the brand of Rampurhat. The brand of Rampurhat. আর এই দেখুন কিভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে অ্যাগ্রেশন আসছে অ্যাগ্রেসিভ আন্দাজে সঠিক সিদ্ধান্ত সঠিক ডিসিশনটা আসছে সৌরভ ব্যানার্জির কাছ থেকে চাপ বাড়ছে প্রেশার বাড়ছে অসংখ্য ধন্যবাদ আবার একবার সেই সমস্ত মানুষদের যারা লাইভ অ্যাকশন জুড়ে রয়েছেন মিন্টু নস্কর রাহুল ফান ব্লগ অরিজিৎ গুপ্তা সোমু মন্ডল আকাশ এফেক শুভদীপ পাশি প্রসেনজিৎ ব্যানার্জি প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ লাইভ অ্যাকশন জুড়ে থাকার জন্য প্রায় 1700 মানুষ এখন অব্দি লাইভ অ্যাকশনে আমাদের সাথে আমরা অবশ্যই ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি সেই সমস্ত মানুষের অধিনাবতেই সৌরভ ব্যানার্জি সুসময় ঘোষ গোপী ম্যাক্সি স্পোর্টস আরিনা এবারে দেখে শুনে ছেড়ে দিয়েছেন একটা আপিল করছেন মান করছেন সব দিকে আবার একবার ডট বল এসছে থ্যাংক ইউ অর্জুন পান্ডে সৌমি যাদব সৌমেন দান্দাপাট বিজেপি ক্রিকেট সুভাষ রয় ক্রেজি ক্যাট এবারে স্লোয়ার ওয়ান গতির পরিবর্তন ভ্যারিয়েশন দেখুন কিভাবে প্রত্যেকটা মুহূর্তে অনবদ্য বলি
কামব্যাক করবেন। আর কেন আমরা বলে থাকি জীবন হোক কিংবা ক্রিকেটের ময়দান, কামব্যাক করা প্রত্যেকটা মুহূর্তে জরুরি। चलिए स्ट्राइक एक और बार सौरभ बैनर्जी द ब्रांड ऑफ रामपुरहाट। लेकिन इस वक्त सौरभ बैनर्जी खेलने का प्रयास, रनआउट का चांस यहां से फाइनली सिंगल को कंप्लीट करते हुए शिवम तो रहेंगे स्ट्राइक पर। ये देखिए एक लौटा सिपाही बनकर, वन मैन आर्मी बनकर जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रहा है सौरभ बैनर्जी। और ये देखिए सभी प्रेडिक्शन कीजिए कौन जीत सकता है। रामपुरहाट से जो लोग जुड़े हुए हैं ना, सभी लोग कमेंट्स कीजिए, रामपुरहाट की ये टीम को प्यार दीजिए, कमेंट्स कीजिए सभी लोग। पर लगभग 1700 लोग और अभी तक कुल मिलाकर बहुत बहुत शुक्रिया बिंदास यासिन सरकार शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सौरभ बैनर्जी थैंक यू अरुषित दत्तो, थैंक यू सोनू यादव डीजीपी विकेट सबर फिल्म मैदाने बड़ কথা মহসেন সৌরভ ব্যানার্জি। কেন তাকে বলা হয় প্রতিটা মুহূর্তে নিজের জীবের হয়ে সেরা খেলোয়াড়, আবার একবার প্রমাণ দিচ্ছেন। चलिए सौरभ बैनर्जी हैट्स ऑफ करना चाहूंगा वो तमाम सभी लोग जो लोग जुड़े हुए हैं। ये युवा प्रतिभा है, सामने चाहे बड़ा नाम हो, सामने चाहे कितना भी एक्सपीरियंस खिलाड़ी क्यों ना हो, ये सौरभ बैनर्जी है जनाब। जब जब ये खिलाड़ी किसी बड़े मंच में आते हैं ना, ये खिलाड़ी ने हमेशा अपना एक्सपीरियंस सौंपा है। सौरभ बैनर्जी हैट्स ऑफ। और ये देखिए हमारे चीयर लीडर के स्टेज पर हमारे वो तमाम सभी कमेटी मेंबर्स जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल टेंशन को पीछे फेंका है, टूर्नामेंट को एंजॉय कर रहे हैं। सौरभ इस मरतबा खेलने का प्रयास, क्या ये बल्ले का किनारा था। बिल्कुल थैंक यू मिस्टर बल्लभ, बहुत बहुत बिजी रहते हैं बल्लभ पोरल सब जैसे टूर्नामेंट में वो नहीं आ पाया। बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया बल्लभ पोरल का। देखने का प्रयास, ऑप्शन से थोड़ा बाहर, व्हाइट बॉल का इशारा, 1 सेकंड और पर एक और रन। यहाँ पे हर एक एक्स्ट्रा रन ये मैच के प्रेशर को चेंज कर सकता है। सौरभ बैनर्जी तैयार है, और बार वसीम अहमद खेलने का प्रयास, क्या ये सिंगल आएगा, क्या ये सिंगल आएगा? बिल्कुल सिंगल से डबल लेने का प्रयास है, रनआउट का चांस यहाँ से। ये देखिए एक रन का भूख जाते हैं। अच्छा प्लीज जॉल्टा क्यों माटी नहीं जाए जॉल्टा, अच्छा जॉल्टा क्यों माटी नहीं जाए प्लीज। चलिए चौथा का खेलिए कबड्डी पर 8 गेंद 13 रन स्ट्राइक पे शिमोतो। क्या ये बहती गंगा में हाथ को धो पाएंगे? शिमोतो, ये देखिए आज दिन इस टीम के लिए है, रामपुरहाट अल्फा बॉयज दिन इनका है। और बिल्कुल बाइक के चलते चौका आएगा और यहां से दिल टूटेगा MK9 एंड ओम बिल्डर्स का। अच्छा एक और बार रिक्वेस्ट करना चाहूंगा MKE मां कल्पना एंटरप्राइज को, तमाम सभी प्लेयर्स जैसा कंप्लीट कीजिए। सात पे 9 स्ट्राइक पे शिमोतो।
क्या ये नो बॉल आएगा? बिल्कुल नो बॉल है। एक्स्ट्रा के तौर पर एक और रन यहाँ पर, एक्स्ट्रा पेस और उसके चलते नो बॉल का कॉल एंड इट्स ए नो बॉल। 7 गेंद 8 रन स्ट्राइक करेंगे शिवम को। थोड़ा बाहर, एक और बार डॉट बॉल और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। जो आपको 6 गेंद रन चाहिए 8 गेंदबाजी करने कौन आएंगे? क्या यहाँ पे उस्मान खुद आएंगे सौरभ बैनर्जी के सामने? क्या जवाब दे पाएंगे? क्या फाइनल के 8 रन स्ट्राइक पे सौरभ बैनर्जी, सामने उस्मान। सौरभ बैनर्जी, ये इनके लिए ब्रेड और बटर था। ये देखिए उस्मान को मैसेज दिया है, नाम मेरा सौरभ है, उम्र में छोटा हूं आपसे, लेकिन मैं बंगाल शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट का सितारा बनने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। चलिए 5 गेंद और 4 रन स्ट्राइक रहेगी सौरभ बैनर्जी की ओर। बोलिए तो उस्मान, क्या उस्मान डिफेंड कर पाएंगे? इतिहास पढ़ने पर भी नाम को पाएगी। चलिए जहां पे सिक्का बल्ला खेलने का प्रयास था, फाइनली डॉट बॉल। अभी भी वेट कीजिए, अपेक्षा कीजिए, ये मैच अभी तक खत्म हुआ नहीं है। ये उस्मान है, ये कुछ भी कर सकता है। क्या यहाँ पे उस्मान कुछ जलवा दिखा पाएंगे? क्या यहाँ पे अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल कर पाएंगे? जनाब वो जर्नी करते हुए आना, हुगली से आना, हुगली से आकर अपना बुलेट निकालना, बुलेट निकालकर पूरे रात भर मैच खेलना और सुबह जाकर फिर स्कूल। साथ ही उस्मान और सामने ब्रांड ऑफ रामपुरहाट सौरभ बैनर्जी। सौरभ बैनर्जी इसी के साथ इतिहास के पन्नों पर अपना नाम को लिखा है। रामपुरहाट अल्फा बॉयज। चलिए सेमीफाइनल का हीरो, सेमीफाइनल का नायक कोई और नहीं, ये रहेगा द ब्रांड ऑफ रामपुरहाट सौरभ बैनर्जी के खाते में।